हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आमे पेडागोजी एवं इवैल्यूएशन रो आउ 24 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। सब बेले मने रखंतु, क्लाइम द लेडर ऑफ सक्सेस बाय स्टेपिंग ऑन द रंग्स ऑफ हार्ड वर्क एंड विजन। Which type of intelligence from Gardner's multiple intelligence refers to the ability to understand oneself? गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ଦେଇଥିଲେ। अंडरस्टैंड वन सेल्फ अर्थात निजे निजको बुझिबा एटा केउ इंटेलिजेंस रो होइताए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ना लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रो अर्थ होउची भाषागत बुद्धिमत्ता अर्थात शब्द व भाषार भल ज्ञान थिबो सुंदर भाबे कहि पारुथबो लेखि पारुथबो कहानी कविता निबंध आदि सब लेखुथिबे तेणु आ भितर किए जिबे राइटर जिबे पोएट जिबे जर्नलिस्ट जिबे टीचर जिबे तापरे होची इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होची आंतर व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता अर्थात अन्य मानकर भावना को बुझी पारिबा भलो संजोग करि पारिबा दल रे काम करिवार क्षमता आ भितर किए जिबे लीडर जिबे काउंसिलर जिबे पॉलिटिशियन जिबे तापरटा होची स्पेशल इंटेलिजेंस होची दृश्य स्थानगत बुद्धिमत्ता अर्थात चित्र व आकृति को सहजरे बुझी पारिबा मानचित्र व दिग चिन्हट करिवार क्षमता अर्थात से माने मनरे चित्र कल्पना करि पारिबे आ भितर किए जिबे आर्टिस्ट जिबे आर्किटेक्ट जिबे इंजीनियर जिबे डिजाइनर जिबे तापरटा होची इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एइटा होची आंतर मानसिक बुद्धिमत्ता अर्थात निजे निजर भावना व चिंता को बुझिबा निजे को विश्लेषण करिबा आत्मज्ञान लाभ करिबा निजर लक्ष्य निर्धारण करि पारिबा निजे को नियंत्रण करि पारिबा फिलोसोफर जिबे राइटर जिबे साइकोलॉजिस्ट जिबे तेणु कौन है जिबो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। An assessment that is given during a lesson to check for student understanding is called standardized assessment, formative assessment, summative assessment, norm referenced assessment. Assessment टा केते बेले करा होची during a lesson तेणु during a lesson देइची माने हे जिवो formative assessment. Which of the following is a primary goal of inclusive education? To create specialized schools for every different type of learner. जेते प्रकार डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर अछंती काहाकू देखा जाऊ नाही के सुनी पारु नाही के करी की बुझिबा को भल पाउची तेणु विभिन्न विभिन्न प्रकार लर्नर अछंती सेमानकू समस्त कैटेगराइज करिके अलग अलग स्कूल करिबा ना एटा भूल कथा टू मिनिमाइज द इंटरैक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स डिफरेंट एबिलिटी लेवल स्टूडेंट मानकर इंटरैक्शन को हमें मिनिमाइज करिबा ना एटा भी भूल कथा to ensure that students with or without disabilities learn together in the same environment. नॉर्मल पिला हितांतु किंबा डिसेबिलिटीज पिला हितांतु समस्त एका सांगरे पढ़िबे सेम एनवायरनमेंट रे पढ़िबे एटा होची इंक्लूसिव एजुकेशन रो लक्ष्य तेणु कोन हे जिवो ऑप्शन सी। मेटाकॉग्निशन इज बेस्ट डिफाइंड एज the social interaction between a teacher and a student टीचर एवं स्टूडेंट मध्य सोशल इंटरेक्शन हबा एटा होची मेटाकॉग्निशन ना द एबिलिटी टू मेमोराइज लॉन्ग लिस्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लंबा लंबा इंफॉर्मेशन को सब मने रखि दबा ना एटा भी नुहे ए स्टूडेंट्स अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन थॉट प्रोसेसेस एटा हे जिवो। मेटाकॉग्निशन रो अर्थ होची अधिज्ञान चिंता उपरे चिंता अर्थात निजर चिंता प्रक्रिया को बुझिबा और नियंत्रण करिबा जेपरि कि पिलाटी मिश्रण करिबा सिखुची से सेटा निजे चिंता करिबो कि मु केमिति सिखुची एहा करिबा द्वारा कोन हबो निजर काम को सेमाने निरीक्षण करि परिबे भूल को चिन्हट करी सुधार करि परिबे तेणु कोन हे जिवो ऑप्शन सी। इन ए क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन what is the primary benchmark for assessing a student's performance? The subjective professional judgment of the teacher based on classroom behavior, the student's own previous performance and individual growth over time, predefined learning standards and specific performance objectives, the average score of the entire class or peer group. First आमे जानिबा criterion referenced test कोन एवं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कोन
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होची गोटे क्राइटेरिया फिक्स थिबो जेपरि कि ओएसटेट ओटीटी सीटेट एथिरे कोन होची गोटे क्राइटेरिया फिक्स अछि कि एतिकी परसेंट आनिले क्वालिफाई किंतु नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होची कोन पिलांक मध्यरे कंपटीशन हुए रैंक अनुसार क्वालिफाई कि क्वालिफाई नुहे जणा पड़े जेपरि कि आरएसटी एलटीआर जेटी एसएसबी टीजीटी तो एथिरे कोन होची एथिरे एमिति फिक्स नाही कि एतिकी परसेंट मार्क आनिले क्वालिफाई हे जिबा जॉब पाई जिबा ना एथिरे रैंक अनुसार हमें क्वालिफाई होबा तेणु कोन हे जिबो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट टा प्री डिफाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स Which type of reliability is specifically concerned with the consistency of scores when different observers evaluate the same student performance? Internal consistency reliability, inter-rater reliability, test-retest reliability, parallel forms reliability. गोटे पिलार परफॉर्मेंस को डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इवैल्यूएट करूचंती काहे कि इवैल्यूएट करूचंती कंसिस्टेंसी मापिया पई तेणु एटा कोन हे जिवो इंटर-रेटर reliability. Growth is a dash process while development is a dash process. Growth रो अर्थ होची वृद्धि कोन वृद्धि हबो शरीर रा आकार उच्चता ओजन जहा को मापी पारिबा मेजरेबल एटा तेणु ग्रोथ रा हबो क्वांटिटेटिव जेपर कि सी एबे अछि 36 किलो 3-4 मास परे 37 किलो कि 38 किलो हे जायछि हम हेटा को मापी पारिले प्रायतः शारीरिक परिवर्तन गुडी को ग्रोथ रे जीवो एवं ग्रोथ रा कोन हुए निर्दिष्ट समय पर्यंत हुए आमर हाइट टा निर्दिष्ट समय पर्यंत बढ़े एमिति नाही जे हमें मल्ला पर्यंत हमर हाइट बढ़ी बढ़ी चालुथबो एपर हेले तो हमें कोनसी घरे भी रही परिबा नाही कोनसी जागा को मध्ये जाई परिबा नाही तेणु कोन हे जिवो ना ग्रोथ रा होची क्वांटिटेटिव एटा को मापी हबो किंतु डेवलपमेंट होची कोन ना विकास एटा होची क्वालिटेटिव अर्थात समग्र उन्नति शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक एटा को मापिबा कठिन जेपरि कि चिंताधारा रो उन्नति हबा व्यवहार रे परिवर्तन हबा चिंताधारा को कोन मापी हबो कि तारा जे 250 ग्राम चिंताधारा बदली जायछि ना तेणु कोन हे जिवो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव. Which of the following is the most important prerequisite for language learning? आ मध्यरु केउटा language learning पई most important? A. Grammar based curriculum, an input rich communication environment, using a textbook, memorizing all the rules. Grammar based curriculum दबा ना केवल टेक्स्ट बुक व्यवहार करिबा ना एटा भी हबनी नियम को खाली घोषिया पई कहबा एटा भी हबनी तेणु कोन हे जिवो ऑप्शन बी एन इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट आर अर्थ होउची एहा एक एमिति जोगाजोग प्रक्रिया जेउथिरे शिक्षार्थी बहु परिमाण रे भाषा इनपुट करि पारुचंती सुनुचंती पढुचंती जहा तांकर भाषा शिक्षण को सहज एवं फलदायक करिवो जेपरि कि शिक्षक द्वारा सहज और स्पष्ट भाषार व्यवहार चित्र वीडियो एवं उदाहरण देकी बुझेबा अर्थ बुझिबा उपरे गुरुत्व दबा जेपरि कि क्लास रे शिक्षक गप कहंती एवं पिला माने सुनंती एहा द्वारा कोन हबो लैंग्वेज लर्निंग ता हमर भलो भाबरे हे परिबो. The main objective of continuous and comprehensive evaluation CC is to help the teacher complete the syllabus on time, to reduce the load of books on children's shoulders, to provide grades instead of marks, to assess all aspects of a child's development. CC होची कोन continuous and comprehensive evaluation. Continuous रो अर्थ होची assessment happens throughout the year, not just in final exams. केवल फाइनल एग्जाम करिबानी पूरा वर्ष सारा भितरे हमें पिलार आकलन करिबा एवं कॉम्प्रिहेंसिव कोन स्कॉलास्टिक एवं को स्कॉलास्टिक स्कॉलास्टिक कोन एकेडमिक सब्जेक्ट गुडा को जेपरि कि मैथ साइंस ज्योग्राफी को स्कॉलास्टिक कोन पाठ विषय नुहे जेपरि कि आर्ट्स स्पोर्ट्स एटीट्यूड्स लाइफ स्किल्स तेणु कोन हे जिवो टू एसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट उपरे सीसी गुरुत्व दिए. Errors of learners should be viewed as errors of learners अर्थात शिक्षार्थींकर भूल को आमे किपरि देखिबा उचित शिक्षार्थींकर भूल को आमे दंड देबा नाही बरं शिक्षार एक सुजोग भाबरे देखिबा अर्थात भूल होउची गुटे शिखिबार अंश भूल करिबा द्वारा पिला माने शिखि पारिबे
फेल्योर ऑफ द टीचर पिलाटी भूल कला माने एटा होची टीचर को फेल्योर ना ए लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन द स्टूडेंट पिलाटीर इंटेलिजेंस कम अच्छी ना एटा भी हबनी विंडोज इनटू हाउ दे थिंक एंड लर्न एटा हे जिवो पिलामानकर भूलटा होची झरका जहा द्वारा आमे कोन करि परिबा सेमाने किपरि भाबुचंदी किपरि चिंता करूचंदी किपरि सिखुचंदी सेटक आमे जानि परिबा बैरियर्स दैट मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली एटा होची गुटे प्रतिबंधक ताको आमे हठात स्टॉप कर दबा बंद कर दबा ना एटा हबनी कोन हे जिवो ऑप्शन सी ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ यूजिंग द मदर टंग इन ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम शुड बी सीन एज मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कौन बहुभाषी क्लासरूम जोठारे छात्र छात्री भिन्न भिन्न भाषा कहती मल्टीलिंगुअल क्लासरूम रे मदर टंग व्यवहार करने द्वारा कौन हम छात्र छात्री माने निज भाषा पाठ्यवस्तु को शीघ्र भाव बुझीपारे नूतन धारणा को सहजरे धरी पारे मदर टंग व्यवहार करने द्वारा पिलामानकर भयटा कमी जाए निज भाषा कहवाक भय लगे नाही क्लास रे एक्टिवली से माने पार्टिसिपेट करि पारंती तेणु कौन हे जिवो ए हिंडरेंस इन लर्निंग इंग्लिश लर्न करिबारे एटा बाधा सृष्टि करिवो ना एटा भूल कथा ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर लर्निंग हां लर्निंग पाई एटा होची गोटे गुरुत्वपूर्ण अर्थात मूल्यवान रिसोर्स ए साइन ऑफ वीक स्टूडेंट मातृभाषा रे जे कहूची से जे वीक स्टूडेंट सेटा भाबिया भूल कथा समथिंग दैट शुड बी स्ट्रिक्टली इग्नोर्ड जे मातृभाषा कहूची ताको हमें स्ट्रिक्टली इग्नोर करिबा ना एटा भूल कथा कोन हे जिवो ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर लर्निंग Who is known as the father of genetic epistemology? Vygotsky, Piaget, Brunner, Kohlberg. कौन है जिवो Piaget. जदि पचरा जाइथिबो who is the father of child psychology से आंसर कौन है जिवो Piaget. Which of the following describes the proximo-distal principle of development? Development is a random process with no specific direction. Development proceeds from the head down to the toes. Development is entirely determined by environmental factors. Development proceeds from the center of the body outward toward the extremities. कौन है जिवो ऑप्शन डी दुई प्रकार डायरेक्शन रे डेवलपमेंट हुए गोटे होची कौन सेफालोकाउडल आउट होची प्रॉक्सिमो डिस्टल सेफालोकाउडल रे केउ डायरेक्शन रे हुए हेड टू टो एवं प्रॉक्सिमो डिस्टल रे सेंटर ऑफ द बॉडी रो पेरिफेरी पिलाटी प्रथमे ता शोल्डर को कंट्रोल करिबा सिखे कहा पूर्वरु हाथ पूर्वरु पिलाटी प्रथमे ग्रॉस मोटर स्किल उपरे कंट्रोल आने तापरे फाइन मोटर स्किल उपरे कंट्रोल आने The concept of micro teaching was pioneered by Dwight W. Allen, Maria Montessori, John Hattie, Lev Vygotsky. कौन है जिवो Dwight W. Allen. माइक्रो टीचिंग ता होचे एक शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली जो माने बीएड करथिबे से माने माइक्रो टीचिंग देथिबे एथरे कोन हुए ना शिक्षक कम समय रे कम छात्र को सम्मुख रे पाठ पढ़ाई निज शिक्षण कौशल को अभ्यास करंती एथरे फास्ट कौन हुए प्लानिंग प्लानिंग पर टीचिंग तापरे फीडबैक पुणे री प्लानिंग पुणे री टीचिंग Which of the following is a key feature of democratic school management? Decision making is concentrated solely in the hands of the headmaster. Strict adherence to a top-down hierarchy without any feedback loops. Involvement of teachers, students and parents in the decision-making process. Prioritizing administrative is over the needs of the learners. Democratic school management कौन एथिरे समस्तंकर मतामत सहभागिता और समान अधिकार को गुरुत्व दिया जाए अर्थात एथिरे शिक्षक छात्र अभिभावक समस्त को निष्पत्ति नेबारे सुजोग मिले तेणु कौन है जिवो ऑप्शन सी The concept of language acquisition device LAD was proposed by Jean Piaget, Noam Chomsky, Lev Vygotsky, B.F. Skinner. कौन है जिवो नोम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कौन एटा होचे गुटे इनबोर्न एबिलिटी अर्थात इनेट एबिलिटी जहा द्वारा पिलाटी नेचुरली लैंग्वेज को लर्न करे पिलाटी इजिली ता एनवायरनमेंट रो लैंग्वेज को पिक करि पारे
Which of the following is a co-scholastic activity in the context of school education? ଆମେ ଏବେ ପଢିକି ଆସିଲେ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଆଉ co-scholastic କ'ଣ? Co-scholastic ହେଉଛି ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେପରି ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହିଷ୍ଟ୍ରି କିନ୍ତୁ co-scholastic ହେଉଛି କ'ଣ ଆର୍ଟସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସଙ୍ଗ ଆ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା co-scholastic activity? memorizing scientific formula ଏଇଟା ହେଉଛି scholastic, solving a physics problem in the laboratory ଏଟା ମଧ୍ୟ scholastic, participating in a school drama or play ଏଇଟା ହେଇଗଲା co-scholastic କାରଣ ଏଇଟା ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ। writing a mathematics exam ଏଟା ମଧ୍ୟ scholastic ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। A teacher provides positive reinforcement when a student answers correctly. According to Skinner, this will likely increase the likelihood of the behavior recurring, have no effect on the student's behavior, make the student feel anxious about future questions, decrease the frequency of the behavior. ସ୍କିନର ଦୁଇଟି କଥା କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପଜିଟିଭ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଏବଂ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପଜିଟିଭ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ। ପଜିଟିଭ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଦବା ଯେପରିକି କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏଟା କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ପିଲାଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହବ ତାର ସେଇ ଗୁଣଟି ବଢିବ। ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ଲାଇକ୍ଲିହୁଡ ଅଫ ଦ ବିହେଭିୟର ରିକ୍ୟୁରିଂ। ଦ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ମୁଭ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ କ'ଣ? ଆରୋହୀ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାଟା ବିଶେଷ ଉଦାହରଣରୁ ସାଧାରଣ ନିୟମକୁ ଯାଏ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ ପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିୟମ ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷ ତିଆରି କରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନାଉନ ବିଷୟରେ ପଢେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କିଛି ଫୁଲର ନାଁ କହିତେ, କିଛି ଫଳର ନାଁ କହିତେ, କିଛି ଜାଗାର ନାଁ କହିତେ, କିଛି ବୁକ୍ର ନାଁ କହିତେ କହିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏଇ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଉନ। ଆର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ନିୟମ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ abstract concepts to concrete objects, complex theories to simple facts, general rules to specific examples, specific examples to a general rule or formula। କ'ଣ ହେଇଯିବ specific examples to general rule। inductive methodଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ child centered method। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତର୍କ ଶକ୍ତି ଆମର ବିକାଶ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ active learningକୁ ପ୍ରମୋଟ କରେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। What is the primary role of the School Management Committee according to the RT Act 2009? SMC ର ବି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରି ଦିଏ କ'ଣ ହବ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି। ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ପ୍ରାଇମେରୀ ରୋଲଟା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଏହା କ'ଣ କରେ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନା କରେ, ଅର୍ଥର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, to monitor the working of the school and prepare the school development plan। ହଁ ଏଇଟା ହବ ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରେ। to conduct the board examination for the students ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ନା ଏସଏମସିରେ ଏଇଟା କାମ ନୁହେଁ। to provide coaching to students after school hours ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଏଟା ବି ଏସଏମସିର କାମ ନୁହେଁ। to recruit and hire teachers for the ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିଚରକୁ ହାୟର କରିବା ଏଟା ବି ଏସଏମସିର କାମ ନୁହେଁ। ଏସଏମସିର କାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ କରିବା ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। In educational research, a hypothesis is best described as hypothesis କ'ଣ? hypothesis ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିକଳ୍ପନା। a random guess with no basis in theory, a proven scientific fact, a tentative testable explanation for a phenomenon, the final conclusion of a study। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାହାକୁ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି।
A tentative testable explanation for a phenomenon. Which of the following is a primary law of learning proposed by Edward Thorndike? Law of exercise, law of analogy, law of attitude, law of multiple response. Edward Thorndike तीनटा प्राइमरी लॉ ଦେଇଥିଲେ गोटे होची law of readiness, law of exercise ଏବଂ law of effect. ए तीनटा भितरु केउटा ଦେଇଛି law of exercise. अर्थात जेते एक्सरसाइज करिबा जेते प्रैक्टिस करिबा सेते हमर ज्ञान बढ़िबो. In the three-tier model of response to intervention RTI, Tier 1 refers to referring a student for a disability evaluation, small group supplemental instruction, high quality core instruction for all students, specialized intensive intervention. कौन है जिबो high quality core instruction for all students. A teacher uses differentiated instruction to differentiated instruction ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନୀକୃତ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି. ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଥଡରେ ପଢ଼େଇବାନି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଅନୁସାରେ ଶିଖାଇବା ଏଇଟାକୁ differentiated instruction କୁହାଯାଏ. ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ensure that every student does exactly the same task. ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ଟାସ୍କ କରିବେ ନା ଏଟା ନୁହେଁ. ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍. କିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବ ସେ ପିଲାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା. ମିଟ୍ ଦ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିବା. ହଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କାରଣ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାଯାଏ. ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି. ଧନ୍ୟବାଦ.